Namaskar, welcome to Study to Learn English Grammar Part 6 Correct Tense Rule of Adding S, ES and IES with the verb. Adding ES with the verb in the present indefinite tense. If the subject of the sentence third person singular number and the last letter of the verb is O, then we add ES with the verb. For example, he do the work. Yate do শব্দটো আছে আৰু do শব্দটোত আমাৰ কি আছে ইয়াতে do শব্দটোত যেটো শেষৰ আখৰ হেতু কি আছে আমাৰ o আছে গটিকে o শব্দ থাকিলে আমি কি এড কৰিব লাগিব es গটিকে কি হল he does the work ইয়াতে do লগত আমি কি এড কৰিলো es এড কৰিলো Next to she go to school. See to our third person singular number hobo lagibo mane present indefinite tense ot. Jodi subject to third person singular number hoy aru tar pisor verb tur jodi hekhor akhor tu o hoy jenekwa verb tu yate ase go gotike go shobdo tu jitu hekhor akhor hetu o ase gotike o thakile amar es ami add koribo lagibo she goes to school. Next, adding IES with S, adding IES and S with the verb in the present indefinite tense. If the subject of the sentence, third person singular number, and the last letter of the verb Y and any letter except vowel in front of Y, then we add IES in replace of Y. Mane ki goise jodi hetu janu ase subject to third person singular number hobo lagibo aru sentence to present indefinite tense ot thakibo lagibo tetia ki hobo jitu amar verb ase he verb to lastor jodi akhor to y hoy aru he y tur agot jodi vowel na thake aru vowelor bahire ji kono letter thake jene yate ami vowel ami janu je pasta vowel a e I o u gotike y agot he pasta kunuba ase neki kunuba eta letter ase neki te kuno letter nai gotike vowelor bahire ase jene ko r ase gotike yate ki add hobo amar IES add hobo gotike the baby cries y to ami likhibo na lagibo tar y to nilikhi ki likhibo lagibo সকল cr likhi tate IES add koribo lagibo next if the subject of the sentence is third person singular number and the last letter of the verb Y but there is a vowel in front of Y then we add only S with Y mane ki jodi lastor verb or lastor akhor tu Y thake definitely ami present indefinite or kotha koi asu aru subject to third person singular number hobo lagibo tetia verb or jitu lastor akhor ase heitu hobo Y aru tar agot jodi vowel thake ami vowel to koiswe je a e I o u pasta ei pastar ji kono eta jodi thake jeneko ete he to third person singular number aru play shobdo to ami y ase yate y ase ei y to y agot a ase a shobdo to ase a to amar ki hoy vowel hoy gotike ami simply ki koribo lagibo s buhai dibo lagibo yate kintu y to ami likhibo lagibo gotike ami ki korim tetia he plays football mane play shobdo to likhilo simply play shobdo to likhilo tar logot s logai dilu তাৰপিছত next to hol if the sentence does not belong to above mentioned rule then we simply add s with the verb আৰু আমি যি তিনিটা rule কলো যে এই রুলৰ বাহিৰে যদি কোনোবা তেনেকে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত থাকে আৰু সাবজেক্ট টু থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হৈ থাকে তেতিয়া আমি জেনাৰেলি নৰমালি আমি কি বহাই দিম এস বহাই দিম যেনেকৈ ইট শব্দটো এটো থাৰ্ড পাৰসন হি আৰু ইয়াৰ লগত ইট আমি বহাব লাগে ইট শব্দটো আমাৰ যিকিটা আমি রুল তিনিটা রুল আমি দেখুৱালো সেই তিনিটা রুলৰ এটাটো বিলং নকৰে মানে অন্তৰ্গত নহয় গতিকে আমি সিম্পলি ইয়াতে এস বহাই দিম হি ইটস eat aru ami simply s buhai disu gotike eikhini amar je jodi eta sentence present indefinite ot thake aru third person singular number hoy aru tate ami s es ne ies add kore hekhini niyom ei video tut alochona kora hol thank you please like share and subscribe